Right. As we've done the past few days, I'll begin by talking about meditation for a short while, then we'll do some guided meditation, followed by a Dhamma talk on the factor of the Noble Eightfold Path. Takže tak, ako sme to robili doteraz, dáme si krátku rozpravu o meditácii, potom vedenú meditáciu a potom Dhamma talk o 8-dielnej ceste. Now I'll keep the meditation instruction somewhat brief today because mostly it's just a slight progression on what we've been doing the last couple of days. A tie inštrukcie k tej meditácii budú len také stručné, lebo je to v podstate to isté, čo sme robili počas tých pár posledných dní. So today we're going to do loving kindness for a loved person. Dnes budeme robiť meditáciu milujúcej láskavosti pre milovaného človeka. Okay, so first thing is that you have to think of one loved person. So you need to think of someone now. Takže teraz sa zamyslite nad jednou, alebo predstavte si jedného človeka, ktorého milujete. Now, a few handy hints on how to choose a loved person for this meditation. Teraz nejakých pár tipov, ako si vybrať toho správneho milovaného na túto meditáciu. First thing is you don't have to choose everybody that you love. Nemusíte si vybrať všetkých, ktorých milujete. Don't worry, they won't miss out. Že nezmeškajú, keď si ich nevyberiete. You can choose different people for your loved one in different meditations, but in one meditation, just one person. Pre rôzne meditácie si môžete vybrať rôznych milovaných, ale v jednej meditácii sa sústredte vždy len na toho jedného, ktorého si vyberiete. And that's just to keep your mind simple. A to je kvôli tomu, aby sme nezaťažovali myseľ, aby sme to udržali v jednoduchosti. Okay, so that's one thing. The second thing is that you should avoid choosing somebody who you have a emotionally complicated love for. Nemali by ste si vybrať niekoho, ku komu máte taký komplikovaný vzťah? So we don't want any weird and twisted love-hate relationships, thank you. Nechceme žiadne také vzťahy lásky a nenávisti, ktoré sú všelijako prekrútené, pokrútené. You can take them to the therapist's couch. Tých môžete zobrať nejakému terapeutovi. Right? But in your meditation we want to keep it simple. V meditácii to chceme udržať jednoduché. So it doesn't matter too much how strong the love you feel is, so much as the simplicity and the purity of it. A nezáleží nakoľko je vaša láska k tomu človeku silná, ale ide skôr o tú čistotu a jednoduchosť. So when we do the metta for this loved person, we, unlike in some methods, where you send your mind out over there to where that person is. In this method, we keep our mind settled in our body. Takže v tejto metameditácii, na rozdiel od niektorých iných metód, kedy akoby posielame tú našu energiu alebo to naše vedomie k tomu mysel, k tomu človeku, na ktorého myslíme, pri metameditácii udržujeme vedomie v sebe, v našom tele. So literally the only thing that changes is that you bring in the name of that loved person. Jediná vec, ktorá sa mení, je, že akoby si uvedomíme meno toho človeka. So you don't have to go through all of the different stages of the meditation we've done up to now. You just keep your metta throughout your whole body and just bring in the name of that loved person. Nemusíte prechádzať všetkými tými štádiami meditácie, ktoré sme robili doteraz. Stačí len, keď si uvedomíte mettá v celom svojom tele a privediete tam meno toho milovaného. It's easy. Je to ľahké. So when we do this, then when you're beginning, you'll sometimes notice that there's like a different feeling, like maybe the metta is stronger or weaker or has some kind of different feel than it does doing for oneself and doing for a loved person. Keď to budete robiť, možno si uvedomíte, že ten pocit je zrazu nejaký iný, že to je buď silnejší alebo slabší v porovnaní s tým, keď ste robili metu pre seba. So that's telling you that the metta that you have is still not completely equal. It's still not the same for both. A to vám len akoby hovorí, že tá meta ešte nie je
tak úplne rozvinutá a nie je teda rovnaká voči vám a voči inému človeku. So you keep on practicing until the metta between oneself and for the loved person is just the same. A takže je dôležité len to praktikovať dovtedy, kým tá kvalita tej mety, ktorú cítite voči sebe, nie je taká istá ako voči tomu milovanému. And after all, isn't that one of the main qualities of love is to erase the boundaries between oneself and others? A nakoniec jedna z tých kvalít lásky je takisto vlastne vyzmizikovať hranice medzi sebou a ostatnými. Now, sometimes people wonder if they do metta for a loved person, does that loved person receive the metta? Niekedy si ľudia robia starosti alebo sa tak zamýšľajú, že či ten človek, voči ktorému to vysielam, to aj prijíma. So what do you think? Čo si myslíte, ako to je? Yes? You think so? Myslíte, že áno? Other people, no? Anyone think no? Niekto si myslí, že nie? You think it's complicated? Ja si myslím, že je to komplikované. Wonderful non-answer there. Krásna neodpoveď. Why is it complicated? Prečo by to malo byť komplikované? Okay. Človek môže prijať metu, keď sa stretnete a keď ho naozaj úprimne milujete. Okay. Ale nemyslím, že nevyhnutne sa to deje aj počas toho, keď ja praktikujem metu voči nemu alebo nej. So if this is something that concerns you, then you should test it. Ak ti to robí starosti, tak by si to malo testovať. So when you go home, you can, at 7:30 in the evening, you can do metta for Aunt Sally. For who? Aunt Sally. Takže keď sa vrátiš domov, tak o 7:30 môžeš vysielať alebo precvičovať metta voči tete Sally. And then the next day you give her a call and say, hey, Aunt Sally, how's it going? A potom jej na druhý deň môžeš zavolať a spýtať sa jej, ako sa má. So what were you up to last night? A môžeš sa aj spýtať, čo si robila včera večer. You didn't feel anything unusual around 7:30? Okolo 7:30 nemala si nejaké zvláštne pocity? So you can find out for yourself. Tak toto môžete overiť sami pre seba. Okay, but the main thing that we're doing here is that we're developing our own state of emotion. Ale tá hlavná vec, ktorú tu robíme, je, že rozvíjame ten náš stav emocionálny. And as we read in the sutta yesterday, in the Kakatupama Sutta, that those feelings of love and so on will naturally inform your speech and your behavior. A ako sme čítali v tej súte včera, tak tie pocity lásky budú prirodzene ovplyvňovať vaše správanie a váš stav. So this is something which by doing this metta, yes, we're focusing on ourselves, but it's bigger than that. Takže áno, v tejto metameditácii sa primárne zameriavame na seba, ale je tam aj určitý presah. So I don't know how big it is. Neviem, aký veľký ten presah je. One of my great regrets in life was when I was at Nanachat in Thailand during the early 90s. Jeden z takých mojich vecí, čo najviac ľutujem v živote, je, že keď som bol v 90. rokoch v Thajsku, and we got a letter from somebody saying that they needed a metta meditation monk. A dostali sme nejaký list od niekoho, ktorý nám písal, že potrebujú nejakého mnícha na metta meditáciu. So this gentleman was convinced that we were on the brink of being invaded by aliens. A tento pán bol presvedčený, že nás napadli mimozemšťania. So he wanted to sponsor a monk to go up in a spaceship to the space station and to radiate metta to any incoming aliens. Takže on chcel presvedčiť mnícha, aby išiel na nejakú vesmírnu loď a tam vyžaroval metta na všetkých tých mimozemšťanov. And unfortunately, obviously I would have loved to have gone, but unfortunately we had to tell him that it works just as well from the surface of the earth.
Ja by som bol samozrejme všetkými 10 išiel, ale na nešťastie sme ho museli presvedčiť, že rovnako to funguje, aj keď to vyžarujeme zo zeme. Okay, so let's do some meditation. Takže dajme si teda meditáciu. Oh, there's one thing I forgot to mention. You also should avoid doing metta for anybody who is dead, so any relatives who have passed away. A ešte som zabudol povedať, že nemali by sme robiť metta prax pre niekoho, kto už je mŕtvy. Because it might give rise to feelings of grief and sorrow. Pretože to môže vyvolať vlastne pocity smútku. Also because if you send metta to them and if they receive it, they might come and pay you a visit. That would disturb your meditation too. A taktiež, keď im budete posielať metu, tak možno sa rozhodnú prísť vás navštíviť a to tiež bude rušiť vašu meditáciu. So sitting quietly. Takže sa pokojne usaďte. And let the mind settle back into the body. A nechajte myseľ, nech sa usadí do tela. Feeling comfortable and relaxed in your posture. A uistite sa, že sa cítite pohodlne a uvoľnene vo svojej pozícii. Notice the feelings and emotions that you're carrying into this meditation. Všimnite si, s akými pocitmi a emóciami prichádzate do tejto meditácie. Whether happiness or sadness. Či je tam smutok alebo radosť, šťastie. Excitement or boredom. Nejaké nadšenie, vzrušenie alebo nuda. Confidence or fear. Sebavedomie alebo strach. Calm or anxiety. Pokoj alebo úzkosť, napätie. Whatever you're feeling, just be aware of it. Čokoľvek cítite, len si to uvedomujte. Okay, that's how it is. Áno, tak toto je.
feels reasonably calm and settled, begin the metta meditation. A keď je vaša myseľ usadená a uvoľnená dostatočne, tak začnite metta meditáciu. And say to oneself, may I be happy, may I be happy, may I be happy. A povedzte sami sebe, nech som šťastný, nech som šťastný, nech som šťastný. Articulating the words clearly and distinctly to yourself. Vyslovujte tieto slová jasne a zreteľne sebe samému. And then leaving the mind focused in the heart, keep on saying the words, may I be happy, may I be happy, may I be happy. Udržujte tú myseľ sústredenú v srdci a stále opakujte slova nech som šťastný, nech som šťastný, nech som šťastný. And as you continue, make sure that you mean every word. A ako tak budete robiť, uistite sa, že každé slovo myslíte vážne. Bringing the intention of metta with every word that you say. A že za každým slovom, ktoré poviete, máte zámer mettá. Making that pure, sustained, wholesome wish for your own true happiness and well-being. A že naozaj si nepretržite želáte vlastné šťastie a pohodu.
And see if you can notice, along with the words of metta, along with the intention of metta, is also the feeling of metta. A všimnite si, či dokážete vnímať popri tých slovách metta a popri tom zámere metta aj ten pocit metta. It's a soft, gentle feeling of joy and love. Taký nežný, jemný pocit radosti a lásky. And when you notice that feeling, gently hold it in your mind. A keď si všimnete tento pocit, tak ho jemne podržte vo svojej mysli. Keeping it close, keeping it safe. Udržujte si ho blízko, v bezpečí. And as the feeling becomes strong and steady, let it spread out through your whole body. A keď sa ten pocit zosilní a ustáli, tak ho nechajte rozvinúť do celého tela. Until every part of your body is soaked and suffused through with that beautiful, warm, joyful feeling of loving kindness. Až kým každá časť vášho tela nebude úplne presiaknutá týmto príjemným, hrejivým pocitom milujúcej láskavosti a radosti.
And now keeping the mind exactly where it is, just bring in the name of that loved person. A teraz udržujte mysel presne tam, kde je a prineste do svojej pozornosti meno tej milovanej osoby. Keeping the mind settled inside the body. Udržujte mysel usadenú v tele. May that loved one be happy. May that loved one be happy. May they be happy. May they be happy. Nech je ten milovaný človek šťastný. Nech je ten milovaný človek šťastný. Nech je šťastný.
Now coming near to the end of the meditation, bring the mind back from the loved person to oneself. Teraz, ako sa blížime ku koncu meditácie, tak opäť privedte tú myseľ od toho milovaného človeka naspäť k sebe. May I be happy, may I be happy, may I be happy. Nech som šťastný, nech som šťastný, nech som šťastný. Letting the words of metta go. Postupne zanecháme slova metta. Let the feeling of metta fade away. A necháme odplaviť aj ten pocit metta. And allow the mind to come back to a neutral space, empty, open and clear. A dovolíme mysli, aby sa vrátila späť do neutrálneho priestoru, prázdnoty a čistoty. And with the mind open and clear, take a few minutes to reflect back on the meditation we've just done together. A potom s takou čistou a otvorenou myslou sa na pár chvíľ zamyslíte nad meditáciou, ktorú sme práve urobili. And finally, we can dedicate the merit of our practice. May all beings be happy, may all beings be well, may all beings realize Nibbana. A môžeme venovať zásluhy tejto praxe. Nech sú všetky bytosti šťastné, nech sú v pohode a nech dosiahnu Nibbánu. You can open your eyes, come out of meditation. And if you need to stand up and have a stretch, then please do so. Takže môžete sa vrátiť späť, otvoriť oči. Ak potrebujete, tak sa ponaťahujte, môžete sa postaviť.